तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस मस्जिद के इमाम हाफिज शुरैम साहब, उनसे मैं इल्तिमास करूंगा कि वो आए और तलावत कलाम मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुवा अअलमु बिमा यफ़अलून। वसीक़ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق